ब्राह्मण गले पलाई आकाशपुर रे प्रवेश हेले कक्षरे जाई अरे सुधर्मा सवारे गलेटी सही देवता जोड़िले करकु जाई श्रुति इंद्र को निमंत्रण पत्र देले नारद गति अरे जशवंती पूरे गले गमना ब्रह्मादे बाबू देख होइले मान्य लक्ष्य करी सुन तुमर विदुष जन जशवंती पुरे गले नारद ब्राह्मण ब्रह्मा को गोटिए निमंत्रण देले तापरे सेठारु से विदाय हेले कैलाश कंदर को से गले पलाई मोर भावुक मंडली माने सुन मंडित होई कैलाश को देख पलाई न गले ईश्वर को निमंत्रण देल भाई से जागारु नारद जे गले पलाई वरुण राजा को दे देले नहीं ये जो वरुण को ठारू पलाई न गले कुबेर देवता को पत्र देले एपरि केते पत्र बांटिले मो भाई विबुध मंडली शुण तो पुराण बही सकल देवता को निमंत्रण देले आउ थरे मर्तपुर को देख आसिले दंडधर समस्त को देले निमंत्रण पत्र तापरे पाताल को गले से ऋषि नाग राजा अनंत को पत्र देले कहसी तापरे मने भाविले नारद समस्त को सीना निमंत्रण मुआज बुली बुली पुणी करिली प्रदान आउ गोटिए कथा तांकर पड़िला मन नारद विचार 33 कोटी देवता को निमंत्रण देली नाग मान को देली पाताल को देली ए टोपी वाला पाताल रे नाग राजा को देली जदि मु गोपपुर रे निमंत्रण न देले मध्य कथारे न कहिबी देवकी मना करछि गोपपुर रे निमंत्रण देबी न देले मध्य कथारे जाई कहि देई बोला मते निमंत्रण देक मना करछि ना पाखरे कहौ कि सर जदि गोपाल माने न जानिबे मथुरा जागो प्राख को न आसीबे भगवान आउ हेबे कोन पिला लोक हेबे काहे कि ना देवकी यशोदांकर कली हेले आगा मोर मन शांति हबो आ कृष्ण बाल्य रूप हेबे लोक माने सब देखिबे एति कहि भाई नारद काहे कि ना भाई आपना विवाह पर कली देखिया को बड़ शोभा एटा सत्य कथा एबे मध्य प्रत्येक गां रे नारद अछंती ए गां रे तम गां रे हम गां रे नारद अछंती आम गां रे अछि तम गां रे आम गां रे ए गां रे ये सत्य तो या द्वापर जुग रे नारद थिला बोली शास्त्र लिखि एबे कली जुग रे नारद देख कली जुग रे घरे घरे नारद अछंती काई कहि पाइलो देखो जदि बाबू पो मारहल लागिबे दांड रे छड़ा छड़ी भंगा भंगी कर देबे पुओ पळब घर को गोपा पळब बंधु को अच्छा अच्छा जो नको नारद थियो बोलियो जानलु बांधन ना तो पुओ कहला बोली तू संभालु ना मोर होले लोक कहतिलो घर धोकाडी गिर कान काना तू छाड़ रखे तू भिन्न करे दे रे अच्छा अच्छा से बाटू को पळाइबो गोपा पो नागी थिबे या उटिके निया रे खियो पकेला हल्या करियो अच्छा अच्छा जदि मां सासू बहू नागी थिबे बोले पडिसा रे की उडे मागी ना थियो बोले होइलो नानी तू बोली कि संभालु मु बोली जदि बो हेता ता धोकाडी गिर घर कारे बो करी आनी बोली कि एमिति तोतिले दांड मझरी मारह लागियो गिलो एमिति सब नारद छंदी हेले भाई नारद 10 दिन जाउ छंदी मर्त्यपुर रे कोन सुनो हे भाई नारद गले
পড়াই শুন হে ভাই নারদ গলে পড়াই যাউଛନ୍ତି ସେ পড়াই যাউଛନ୍ତି ସେ পড়াই প্রভাস তীর্থনিক ভাই শুন হে ভাই যাউতি সেই পড়াই ମଥୁରାରୁ ଗୁଡୁନି ଭାବିଲେ ମନର ପ୍ରବେଶ ହେବି ମୁଁ ଯାଇ ଯେ ଗୋପପୁର ଗୋପରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏହି ଖବର ଦେବି ଗୋପରେ ପହଞ୍ଚିବି ସେହି ଖବର ଦେବି ବୋଲି ନା ମନେ ଭାବିଲେ ସେହି ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ସାଗରେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ସକାଳେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ নারদ যাইকি আজ্ঞা যমুনা এই যে কুঞ্জবନରେ উপস্থিত হইগলে মথুরা এ যে গোপপুর বৃন্দাবନରେ যাইকি প্রবেশ হইগলে কাহিকি না এই যে দাম সুদাম মধুমঙ্গল গোপাল মানে সেই जो दिन गोपरू कृष्ण जाइछंती रे पलाई आज्ञा माटी रे कृष्ण निर्माण करिछे माटी रे गोटिए कृष्ण निर्माण करिण वृंदावन रखैछंती ताकू नेइण कोरी कइठ करुण काने खाई दियो तुम्हे हे राधिका गोसाई एही परि देउछंती गोपर तो नई मात्र गोपाल पिला माने देउछंती कोली सेठारे प्रवेश होइले नारद जे भଳି जेते बळे नारद नेत्रे देखिले मात्र गोपाल पिला मानकु से पचारिले बोइले सुनो अरे गोपाल गण माटीर कृष्ण कोली खाउछि कि जानो काहे तुम्हें तोली तोली देउछ आनी एते बोली कहि देले से ब्रह्म मुनि सुनिण गोपाले कहंती वचन कोली खाउछंती निश्चय नवघन नारद जते बोले कहि देले हे गोपाल अरे माटीर मूर्ति की खाउ अछि एबे कोली बनस्तरे तोलिछ होई ओली डोली तमे समते बुली बुली कि आनी गोटे गदा कलनी माटी कुष्ठ केबे कोली खाइयो भाई नारद जतलो कहि देले गोपाल मानकर उठिला कोंडा ठेंगा ओहो लागे जर जर देखो गोपाल जे हे गोपाल जे केंदु ठेंगा टेकी नारद आगो राग गर गर होई राग गर गर होई राग गर गर होई हे
नारद मुनि देखिले गोपाल पिला माने गोटे गोटे ठेंगा धरछि जति मु बेसी किस कहबी मते ठेंगारे एकाथरे मुंड फटै देबे रखिबे से दिन नारद बोले हसिगिरी बोले मु तुमको मजारे कहि देली गम्मतरे कहउथिल गम्मतरे कहि देली बोली तमे एमदी राग पउछ हेले प्रकृत कृष्ण कोली खाउछ गोपाल पिला माने बोले जदि आपनकर विश्वास न होछ तमे जाई देखुनो कोडी कोली गदा आइछि देखो कोली गदा भितरे हाथ मारि के देखो परीक्षा करो प्रकृत रे कृष्ण खाउछ कि आज्ञा सेदिन नारद देखो पळाइल गले ये गदा मध्य हस्त देखो पुराई आनिले देखिले कोली को बाबा सज फर फर डेम्फरु बाबू देखो रे बहु अछि खीर आश्चर्य होइले देखो ब्रह्मा नंदन बोइले धन्य धन्य ए गोपाल गण सेदिन नारद कहिले धन्य धन्य प्रभु तमर महिमा सेदिन कहिले गण कहती नारद मुनि आनंदित होई धन्य प्रभु रजे महिमा होई राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम जय जय राम धन्य तुम्हे जे गोपाल धन्य तुम प्राण जाको कुलोरे हिले प्रभु नारायण राम सीता राम सीता राम जय जय राम सीता राम सीता राम जय जय राम सेदिन कहिले नारद हे गोपाल बोइले नारद सुण गोपाल मात्र कृष्ण को देउछ तुम्हे आनंदर एड़े बड़ यज्ञ करूछि कन्हाई तिनी पुरा को निमंत्रण देई छंती सेही मात्र को तुमको न देले निमंत्रण काहे कि कृष्ण को पूजा करू अछ सुण देह एबे सहिला नाही आसीछि पदे एबे कहि बाबाई जाओ बा न जाओ मोर दुख नाही ये परि कहिले नारद ब्राह्मण आहे बाबू माने हरिवंश ज्ञान सुनि करि गोपाल होई गले छन धन्य 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 आहे तो बधन कहिलो आसी प्रभु वचन आज्ञा देते बोले नारद कहले बोले तमे जाओ बा न जाओ मोर दुख नै मात्र मोर देह सइलानी तमु पदुडी कहि दोछि से दिन गोपाल माने बोले तमे कहियाटा धन्य किंतु हमर कर्तव्य आमे करिवु एति आज्ञा कहि नारद सेठारु विदाय ने नारद बोले एथर एठे नाटटा लागि गला मु एथर पळेइबि आज्ञा थर लख हसु कहले कोडी कि ना गला बोले जमुना तटरे प्रवेशिले राधिका ललिता विशाखा अछंती देखिले देखि करी राधिका जे जोड़िले बेनी कर ताहांगु देखिले पुनी ब्रह्मांग कुमार आउरी सेदिन आशीर्वाद महामुनि कले ये जो फूल जाक तुम्हे किबा गुथुच पचारिले बोले तमे फूल जाक सब का पे गुथुच तमे फूल जो गुथुच का एडा कृष्ण पे सेते बोले राधा कहिले सुनो हे मुनि बारा मन को हरि स्थिर पचारि लगा आपण इहार गुंथिबार कहू आतु देखिर श्रवण
ସେଇ କହିବା ଅଚଳ ଚାନ୍ଦ ପୁହି ଚାମୁ ଦେଉଅଛି ଚାମୁ ଦେଉଅଛି से पिलार जो देले ताकर कोन हेबे शंभु शंभुनाथ स्वाई शिव शंभु काहेकि ना आज्ञा शिवंकर गोटे ना हैला शंभु एणु करी से शिवंकर नाम रे पुरी से पिलार अंकित आनी किछि खबर देख सकल जे देला राधा को कहि कि नारद गले कोडी कि जशोदा पाखु पुर रे प्रजस्पर जो की दिए कि राजा हुचंदी नंद आज्ञा ये जो नारद चलिले सेही रे नारद चलिले सेही गोपकु भाई ए नारद चलिले सेही बोले कोन धीरे धीरे आइछो देखिए धाई धाई पळेले आउ ताको मन जन बरसी कोन पादर चल इच्छा कले पळेबे ए और ये नारद जे बे गले रे नारद जे बे गले गोपे मिले ए नारद जे प्रवेश हेले से ऋषि मने आनंदित गति हे मने आनंदित गति नहीं तू जो पहले ले कोई गिरी पहलू नहीं भाई कोई गिरी पहले मु बोले भाई क्यों करिया दुर्बलिया नको देखले जी हेले पहले तुम जो असोजिया जगह दे पहलू से देखिले रे जोसोदा से देखि सेदिन नारद मुनि यशोदा पाखे प्रवेशिले देखिन यशोवंती पुणी कर जोड़िले मंथन करू थिले से दही प्रवेश होइले नारद मुनि जाई जते बोले नारद होइले प्रवेश देखिदेले यशोदा दूररू अवश्य जोड़िदेले करपत्र नारद को जाई उत्तम आसन बंधु देले पकाई बसिले मुनि मोर हसिले कर कर पचारिले यशोदा देख जे से दिनर बोइले शुण गाए ब्रह्मा को नंदन तुम्हे चारियाडे बुलु अछ तुम्हे जाइन मथुरा कटक कथा एबे शुण की करूथिला मोर कालिया कन्हाई ए कथा गोटिक मते दियंतु कहि ए कथा सुनिले ब्रह्मा को नंदन यशोदा को कहिले जाइन वचन बोइले यशोदा को शुण देई मती
पुत्र प्रेमरे काई बाया जे होइटी आउ से कृष्ण आगो परि नाई आलो गोपाल मान कुले पासरंती सेही नारद कहिले यशोदा हइलो पुओ पुओ बोली कि तू काने एते प्रेम करूछु आलो नदी सुखी गले कि आउ होइबो कह ना स्तन सुखी गले कार मन पड़ुछि कि मां तो पुओ पिला होइथिला जो कोन नाही खाउथिला क्षीर सिना स्तन रुसेही एबे तो बड़ होई गलानी से राज होई अछि पुनी द्वारिकापुर रे से जम एडा बड़ यज्ञ गोटी से हुते करछि तिनीपुर लोकंगु निमंत्रण देई अछि किंतु मात्र गोप भुवन को न देला से चिट्ठी ए कथा गोटिक मु तो जानी अछि ए कथा कहि देले तहु से बाची जते बळे सुनिले जो सौदा रे माता कपाल रे बंधु रे मारी देले हाथ बोइले केड़े कथा देला म कृष्ण एड़े बरु एड़ो मातो जे मु कहली पुत्र को पाली पोसी बड़ करिथिली अरे मो कालिया कन्हाई तू गलु अरे बापा माँ को की पापा शरीर देलु हे बाबू मंडली डेर तू श्रवण एथुंदे जहा होइला कारण सेदिन यशोदा मातो देइछंती नारद कहि करी विदाय नेले आज्ञा यशोदा को जते बळे नारद सकल वृत्तांत कहि देले यशोदार भाई सुखी होला कोंडा चंद्रमंडलटा मनटा सुखी होला मोहनटा सुखी होला नारद कहि विदाय नै छंती से समय रे नंद राजा आसी घरे उपस्थित प्रवेश हेले से दिन स्वामी को जाईरी नारद ए नंद यशोदा कहउछंती औरी कर पत्र देई कहई रानी आज मो कथा को सुनो कहानी कहीं तुम्हारा मुख गोटिका सुखी रानी काहे तमरो बहुत आखिरु पानी सत्य माइक ना हेले ना धुआ मु तुमनी माइक पकरियो चाहू नाइ मो ऊपर हाथ पकौछ भाई गोटे माइक ना रखि जाय घरे पोसियाटा असंभव तब मेलोडी हां हो आउटी वाले पिले मेलोडी रेडी कर थ पिला मन कर मेलोडी मन नंद को से दिन यशोदा को आज्ञा कुंड पाटी करंतु नाही और सुन मोर हे प्राण ईश कही बार भविष्य नारद जाकी कहिले देख आज प्रभात हे प्रयाग तीर्थरे जागरू करू जीवन माली আজি आसीथिले ब्रह्मा देख एबे दुल्हारी कही गले मते ब्रह्मा पुत्र नारद ऋषि एड़े बड़ यज्ञ आंभर पुआ कृष्ण करुछि देखिबा को जीवा हे नाथ चलो आंभे सत्वर यहा सुनी नंद कहिले भारी जागु तांकर नारद जेतले कहिसंती यशोदा तांको स्वामी कहिसंती जे पुओ जाग करूसंती काली प्रभात रे चलो जीवा हमें देखिबा यशोदा ए यशोदा ए
ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ଉଠୁନୁ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନାରଦ ମୁନି ଯଦି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି ହଁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର ଆମକୁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିନି ଇଏ ନ ହେଲେ କହୁନୁ ଝିଅ ମାଇକି ନା ହେଲେ ବେଟି ହଉନୁ ନ ହେଲେ ଆମ ପିଲାଟା ପରା ସେ ପିଲାଟା ଆଉ ଦେଖିବ ସେ ଯଶୋଦା କହିଲେ হইকে তুমি গোটে বুড়াটে হেলনি তোমার আউরি পাকল হইনি বুদ্ধি বুদ্ধি কাইকি না আউরি পুও কেতে বড় হেলে মা বাপাঙ্কর নিকটে সবুবেলে পুও সিনা অটইব কটে যেবে ন জানি দোষ করিছি আম্ভর কন্হাই হে নাথ তুমি এপরি কোপ কাহি পাই চালো ଯିବା যজ্ঞ দেখিবা পুনি সেঠারে পচারিবা পুওকু যে তাহাকু গতবারে ন ডাকিলা কাহি পাই তারপরে যশোদা কইলে হ্যাঁ যশোদা কইলে বইলে হইকে ভোজি ভাত কলে কে সিনা বন্ধু বান্ধবକୁ নিমন্ত্রণ দউছি পুওকু কে নিমন্ত্রণ দউছি শুনিলে নন্দ জানুপতি বইলে শুণ আলো মোর প্রাণপতি এ তো কথাকু মুই এবে সমর্থ করুছি মাত্র গোটিয়ে কথা দেখ তোতে কহুছি আলো যদি কৃষ্ণকু দেখিবাকু করিবা গমন সঙ্গতরে নেবা এবে গোপাল গণ প্রভাসতী থরে এবে যা মিলিণ গোবছা সহিতরে সমস্তଙ୍କୁ নেবা যাইন জাগমরে দর্শন যে করিবা বইলে আম্ভে যদি ଯିବା ସେ ସ୍ଥାନ হইল গোপপুর সমস্তଙ୍କୁ নেবা সঙ্গেণ কেতে বলি নন্দ রাজা দেলে কহি ধান্দরা বালকু পাখে দেলে ঢোকাই বইলে ধেন্দুরা বালারে ଯିବୁ চঞ্চল আল্লা করি দেবু তু সারা গোপপুর সমতে মথুরাকু কালিকি ଯିବା যজ্ঞ হেউ অছি আম্ভে যাই দেখিবা কেতে বলি না তহু কহি দেলে নৃপতি আজ্ঞা প্রমাণে দেখ ধান্দরা বালা গোটি গোপপুরে যাই সেহুরে কহিলা সমতে কালি জীব বলি নয় কহিলা বিদুষ মন্ডলী এডে তু শ্রবণা ইয়ে তো পাল শুনি মন হেলানি ছন বইলে কালি কৃষ্ণকু দেখিবা জাগসারে যাই প্রবেশ হইবা হে বিবুধ মন্ডলী দেরন্তু শ্রবণ যাহা লেখা অছি হরিবংশ কারণ সেদিন সমতঙ্ক মন হেলা আনন্দ মুখ গুটি বিকাশিলা উদিয়া চান্দ প্রভাত বাবা হে হইলা রাতি ক্রমে ক্রমে যেবে হই গলা পাহান্তি ব্রহ্ম মুহূর্তরু সকলে উঠিলে স্নান শৌচ যাইন দেখ সর্বে জল মধ্যে কলে ভাই টিকে রইজ হইଯିବା গোপাল কর রাজা হেলে নন্দ এ ব্রজপুরে ধান্দরে যেতবেলে পকাইলে সমস্তে আনন্দ হইব হেলা রাতি পাইলে সব স্নান শৌচ হইকি ଯିବା ପାଇଁ আগমন করিବାକୁ বাহারিছন্তি কিন্তু দৈব লেখন কিয়ে করিব যে আনন্দ এপটে ভাবি দেলে দেখ কৃষ্ণ ভগবান আজ্ঞা বিশ্বকর্মা কু দেখ মনে চিন্তা কলে বিশ্বকর্মা আসিন সে স্থানে মিলিলে বইলে বিশ্বকর্মা শুণ মোর বাণী যাগশাল অতি গবে নির্মাণী ও জানি ভগবান কৃষ্ণঙ্কর কথা শুনি বিশ্বকর্মা সেদিন আজ্ঞা যে পূর্ব দিগ পূর্বপুরে পলায়ন গলে অর্ক তীর্থ চন্দ্রভাগা নিকটে মিলিলে এবে যে আমার কোণার্ক তীর্থ অছি অর্ক তীর্থ সে জায়গায় যাই বিশ্বকর্মা উপস্থিত হয়ে গেলে আচ্ছা আচ্ছা আজ্ঞা যেতবেলে উপস্থিত বিশ্বকর্মা হেলে 12 জন আকার যে যাগশালকু নির্মাণ হে বিবুধ মন্ডলী দেরন্তু শ্রবণ এথু অন্তে যাহা বাবু হইলা বিবরণ ইয়ে যা পূর্ব পশ্চিম উত্তর চারিদ্বার কলে চারিদ্বার আক্রান্তিরে তহু ওড়াইলে দেবলোক নাগলোক আউ রুদ্রগণ সমস্তে রহিবে পুনি সে যজ্ঞর স্থান এ প্রকার নির্মাণ সে করি দেইছন্তি যাইন শ্রীকৃষ্ণଙ୍କୁ কহিলে ঝটতি শুনিন আনন্দ হেলে প্রভু দাসরথী বাবা বহুত ধন দেলে ক সম্পত্তি বিশ্বকর্মা সে স্থানরু বলাইলে তাপরে শ্রীকৃষ্ণ গুরুଙ୍କୁ ডাকিলে জ্ঞান মন্ডলী দেরন্তু শ্রবণ যাগশাল সিনাই হইলা নির্মাণ
ଆଉ ଥରେ ଭାବିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଗାଗର୍ବ ଋଷିଙ୍କୁ ନିକଟେ ଡାକିଲେ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ଦେଖ ଉଦ୍ଦେଶନ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ହଳଧର ମା ଦେବକୀ ଯେ ସେଇ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଜାଗ ଶାଳକୁ ଯେ ଧାଇ ସେତେବେଳେ ଜାଗ ଶାଳକୁ ସେ ଗଲେ ଗାଗର୍ବ ଋଷି ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ କୁଣ୍ଡ କଲେ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଋଷି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ବରୁଣ ଦେବତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଇଲେ ସେ କାଳେ ଗାଗର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଢିଲେ ମନ୍ତ୍ର ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଋଷି ମାନେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ରହି ରକ୍ଷ କିନର ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେ ନର ସଙ୍ଗତେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ଦେଖ ଯେ ବାନର ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁର ନର ଯଜ୍ଞଶାଳେ ହୋଇଛନ୍ତି ସକଳ ଯେ ମେଳ ଚାଲି ଅଛି ଯଜ୍ଞ ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ଦେବକୀ ମାତା ମନେ କରିଲେ ଭାବନ ଚାରି ଦ୍ୱାରି ଜଗାଇଲେ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଦିନ ମାତା ଆଦେଶ କଲେ କହିଲେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ପୁଣି ଦେଖ ଆସିବ ଯାହାର ହତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟି ଥିବ ସେ ଆସି ପଶିବ ଏ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ କହିଲେ କାହାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବ ଯେ ଧରେ ଏବେ ହେଲେ ଦେଖୁନ ଆମର ଗାଁ ଗାଉଁଳିଆରେ ଭୋଜି ଭାତ ହେଲେ ଭୋଜି ଭାତ ତ ସେଟା ଛାଡ଼ ଗାଁ ଗାଉଁଳିଆରେ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଉଳ ଦିଆ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରାଇସରେ କାର୍ଡ ଧରି ଗଲେ ଆଗ ଦଉଛନ୍ତି ବାପା ଦଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ କାର୍ଡଟା ଦବ ଦେଲା ପରେ ଲେଖିବ ଦୀପ ମଡେଇଲେ ଚାଉଳ ଦବ ସେମିତି ଦେବକୀ ନିୟମ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେ ଏ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧବ କ୍ରୁର ଦେଖ ସାତ୍ବିକ ଯେ ସେଇ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ସହିତ ଜଗିଛନ୍ତି ଚାରି ରହି ଚାରି କାନି ଚାରି ଦ୍ୱାରି ଜଗାଇ ଅଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଗୋଟିକ ତୀବ୍ର ଭାବେ ଚଲାଇ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ନନ୍ଦ ରାଜା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରିକିରି ବାହାରିଲେ ହେଲେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଭାଇରେ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବଟୁରେ ସେଦିନ ମାତ୍ର ଆହୁତି ଦେଉନ୍ତି ଗାଗର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଗର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଢେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ସେଦିନ ଯାହାରେ ହେଲା ବିବରଣ ଏପଟରୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ନେଇ ସଙ୍ଗତେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଗୋ ବଛା ଯେ ସେଇ ରାଧିକା ସହିତ ନଳିତା ବିଷ ଖାଥାଇ ଆରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଳି କୋଠ ନେଇ ମାତ୍ର କିଏ କୋ ପ୍ରକାରେ ଧରିଛନ୍ତି ଭେଟି କାହିଁକି ନା ଯେତେ ବହୁତ ଦିନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବାଟି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା କରିଣ ସକଳ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବା ହେ ହାଲ ହୋଳି ବଡ଼ ଗାଈ ବଛା ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ଗଲା ବେଳେ ପଥରେ କରୁଛନ୍ତି ହୁରି ଉଡୁଅଛି ଯେ ଧୂଳି ଗଗନେ ଅଂଶୁମାଳି ନ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କରନ୍ତି ହୁଳାହୁଳି ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ଗମନ ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡେରରୁ କର୍ଣ୍ଣ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ହେଲା ଭାରତୀ ଆଲିଆ କଣ୍ଠ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଲେ ମଥୁରା କଟକେ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଦେଖିଣ ସେ ଦିନ ରହିଲେ ହେଲେ ଭାଇ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ନନ୍ଦ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଗୋବଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଗୋପାଳ ମାନେ କଣ ମନରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଇକି ଗୋପୀ ମାନେ ସେଇଟା କୃଷ୍ଣକୁ ବାହୁନି ବାହୁନି ଗାଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଗୋଟେ ପଦ ଆସିଲା ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କଣ କଣ ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ ରେ ବାଙ୍କ ଚୁଳିଆ କଦମ୍ବୁଳିଆ ରେ ବାଙ୍କ ଚୁଳିଆ କଦମ୍ବୁଳିଆ ତୁହି ପରା ଘନ ଗୋବର ସିରି ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ରେ ବୃନ୍ଦାବନ
সরু সরু পাদ জড়িত দিশু থাই সারু সারু বাজা তুলিকা দিশু থাই ময়ূর তুলিয়া ময়ূর চুরিয়া রে ভালা কারিয়া তুহি করু ধন লবণী চোরি বৃন্দাবন মুরারি ধারি কৃষ্ণ বলি নাম ইয়ে বেলারে বৃন্দাবন মুরারি আহা দেখি তোর লাভান্য নারী মন মোর নেউছি টানি দেখি তোর লবণ টানি মন মোর নেউছি টানি রে নীলা রতন বহুদা চান্দনা তুহি পরা ধন ভবনপুরী বৃন্দাবন মুরলী ধারি তোতে কৃষ্ণ বলি নাম ইয়ে বেলারে এপরি গোপী গোপাল সমস্তে ভাবি ভাবি যাইকি মথুরা কটকর আম্ব তোটারে প্রবেশ হেলে আমার কোণার্ক তীর্থ নিকটକୁ ପଳେଇଗଲେଣି পাখ পাখে পড়িলে আম্ব তোটারে যাইকি প্রবেশ হেলে সমস্তে কইলে টিকে বসিবা এটি ক্লান্ত সারিবা আচ্ছা। নন্দ রাজা বলে তুমি সমস্তে বসি থাও মু যাইকি প্রথমরে দেখুছি কোউঠে যজ্ঞটা হউছি আউ কোপটে কোন কেমিতি সব শিବାକୁ হবো দেখিকি আসিবি সেমানে সেইঠে রহিলে রেডি আছে খাইকি আউছি কহিবা বুঝাই এ পুরাণ রীতি ଆଉ ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ପନ୍ତି ମାତ୍ର ନନ୍ଦ ରାଜା କହିଦେଲେ ଗୋପାଳ ଯାଇ ହୋଇଲେ ଗୋପାଳରେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖି କରି ଆସୁଛି ମୁହିଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋଟେ ଋତୁକରଣ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ଦେବା ବୁଝାଇଣ ସେଦିନ ନନ୍ଦ ରାଜା ଚଞ୍ଚଳେ ଗଲେ ଯାଇଣ ମଥୁରା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭଲେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ନିକଟର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂର ଆହେ ବାବୁ ମାନେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଦେଖିଲେ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂର ସେଦିନ ବୋଇଲେ ଅକ୍ରୂର ପଥ ଦିଅ ଛାଡ଼ି
সেদিন অক্রূর কহিলেনি বিড়ি বইলে রাজা হে শুণ দেইণ মতি নিমন্ত্রণ পত্র থরে দিও এ বেটি তাহলে পথ এবে ছাড়িবি মুই এ কথা অক্রূর পদে দেলা কহি লক্ষ্য করন্তু ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ ଅକ୍ରୁର ଜଗିଥିଲେ ନନ୍ଦ ରାଜା କହିଲେ ମତେ ଆଗରୁ ଅକ୍ରୁର ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଅକ୍ରୁର ପାଖକୁ ଯିବି ଅକ୍ରୁର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅକ୍ରୁର ନନ୍ଦକୁ ଦେଖିକିରି ନମସ୍କାରଟେ କଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନନ୍ଦ କହିଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ତାପରେ କହିଲେ ଟିକେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ମତେ ଛାଡ଼ ଅକ୍ରୁର ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ନନ୍ଦ ନୃପତି ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ମତେ ମାତା ଯେ ଦେବକୀ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଦେଖାଇବ ତାହେଲେ ସିନା ଯଜ୍ଞ ଭିତରକୁ ଯିବ ନନ୍ଦ ରାଜା ବୋଇଲେ ଅକ୍ରୁର ତମେ କଣ ବାୟା ହେଇଗଲ କଣ ପାଇଁ କିଏ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ତମେ ମତେ କଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମାଗୁଛ ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ରୁର ଆଉ ନନ୍ଦ ରାଜାର ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି ଶୁଣ ଆହେ ସୁଜନ ଦେଇ କର୍ମ ଯାହାକି ହେଲା ନନ୍ଦ ବାଣୀ ଶୁଣ ଅକ୍ରୁର ଜାଗକୁ নন্দ রাজা শোনন্তু এই মজা কহি নন্দ রাজা শোনন্তু এই মজা অক্রূর আগে কহু শান্তি অক্রূর আগে কহু শান্তি শুণ আয়ে সুজন কর্ণ যাহাকি হেলা পুরাণ
ଗୋପାଳ ମାନେ ରହିଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଭାବିଲେ ମନ କାହିଁକି ନ ଫେରିଲେ ଆମ୍ଭର ରାଜନ ଏତେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଯେ ଭାବନା କଲେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦୁବାଡ଼ି ଯାକ ସମସ୍ତେ ଧରିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖ ପଳାଇ ତହୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ନନ୍ଦ ରାଜନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଦେଖ ସର୍ବସୈନ୍ୟ ଗର୍ଜନ ଗୋପାଳ ଯେ କଲେ ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତେ ହୋଇଲେ ବିକଳ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଯେ ହେଲନ୍ତି ଆକୁଳ ଆହେ ବାବୁ ମାନେ ତେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଦେବକୀ ବୁଲୁଛି ଏବେ ଘନ ଘନ ଏ ସମୟ ଯଶୋଦା ଗଲେ କଚଳିଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେବକୀ ଦେଖିଲେ ଯଶୋଦା ଦେଖି କରି ମନରେ ଭାବିଲେ ବୋଇଲେ ଭଉଣୀ ମୋ ଦେବକୀ ଆସୁଛି ମତେ ଧରି ମୋ ପୁଅ ପାଶେ ଯିବ ବୋଲେଟି ଯଶୋଦା ବିଚାର କଲେ ବୋଲେ ଇଏ ସିନା ଛାଡୁନି ମାତ୍ର ଦେବକୀ ନାନୀ ଆଇଲାଣି ବଡ ଭଉଣୀ ମାତ୍ର ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡିଦବ ଧରିକି ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନବ ଆଜ୍ଞା ମଣୁ ନଡୁଥିଲା କାକର ପାଣି ବୈଦ କହିଲା ଦେ ତୋରାଣି ଏ ଯଶୋଦା ସିନା ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେବକୀ ଏମିତି କୋପାନଳ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦାକୁ ଦେଖିଲେ ଦେବକୀ କୋପାନଳ ହୋଇ ପୁଣି କହିଲେ ସେ ଅତି ବୋଇଲେ ହଇଲ କିଏ ତତେ ଡାକି ଅଛି ଆସିଛୁ ତୁ ଧାଇଁ ମୁଖରେ ଟିକେ କିଲୋ ଲଜ୍ଜା ନୁହଇ ଠିକ ତୋର ଜୀବନ କାହିଁକି ତୁ ସତେ ଆସିଅଛୁ ମୋର ଯଜ୍ଞକୁ ଅପ୍ରକୃତେ ରାଗେ ଗର ଗର ଦେବକୀ ହେଲା ରାଗେ ଗର ଗର ପୁଣି ଦେବକୀ ହେଲା ଯଶୋଦାକୁ ବହୁତ ଦେଖ ନିନ୍ଦା କଲା ମାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ର ଯଶୋଦା ଦେଇ ବୋଇଲା ଲୋ ଭଉଣୀ ଶୁଣ ମନରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ତୁ ହିଁ ଦେଲୁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ କଥା କେତେ ଏବେ ଭାବିଲୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଅଷ୍ଟମୀର ଦିନ ଆଲୋମଗା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପୁଅ କଲୁ ଜନ୍ମ ମେଘ ଘର ଘରି ମାତ୍ର ଯେ ହେଉଛି ତୋ ପୁଅକୁ ମୋ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏତେକ କଷ୍ଟରେ ପାଡ଼ିଥିଲି ମୁଇଁ ଏ ବଚନ କିଲୋ ଏବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତତେ ତୁ କହୁଛୁ କେତେ ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ସିନା ନେଇ ସତେ ବାଳୁତ ପୁଅକୁ ନ ଦେଲୁ ତୁ କ୍ଷୀର ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ନେଇଲୋ ଦାମଳା ବୃକ୍ଷର ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ମୋ ନନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଲୋ ବଞ୍ଚିଲା ସେଦିନ ଢିକ ତତେ ପୁଣି ତ ଲଜ୍ଜା ନୁହଇ ରଜା ପୁଅକୁ ମୋର ଚରାଇଲୁ ଗାଈ ଯଶୋଦା ହୋଇଲା ହଇଲ ଦେବକୀ ତୋତେ ଲଜ୍ଜା ନାଇଁ ଲୋ ବୋଇଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତୁଇ ଗଣି ଗଣି ଦିନ 5 ଗଲା ଯେ ହୋଇ ଯୋଉ ଦିନ ହେଲା ଲୋ ପଞ୍ଚୁଆତି ବେଳ ତୋ ଭାଇ କଂସ ଭାବିଲା କେବଳ ପତନାର ସ୍ତନରେ ବିଷ ଭରି ଦେଲା ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବାକୁ ସେ ପଠାଇଲା ହଇଲ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତତେ ଆଲୋ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତତେ କହୁଅଛୁ କେତେ ମୋର ପୁଅକୁ ପେଟ ପୁରା ତୁ ନ ଦେଲୁ ସତେ ଏଣୁ କରି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟି କହେଲା ଚୋର ବୁଲିଲା ପୁଣି ଦେଖ ଗୋପ ସାରା ନଗର ଚୋର ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟି ତାର ସେଠାରୁ ହେଲା ନ ପଢାଇଲୁ ପାଠ ମୋହର ଯେ ପିଲା ମୂର୍ଖ ହୋଇଗଲା ରହି ତୋର ଘରେ ତତେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କହୁଛୁ ଲୋ ମୋର ଆଗରେ କହନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା ଦେଇ କେତେ କଷ୍ଟ କୁଆଲୋ ସହିଛି ମୁଇଁ ତେଲ ହଳଦୀରେ ତାର ଦେହକୁ ସାଜିଛି ଅତି ଯତ୍ନରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଳିଛି ସେଦିନ ଦୁଇ ମାତାଙ୍କର ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେବଳ ଏକାଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ନାରଦ ଋଷି ଦୁଇ ହସ୍ତକୁ ନଖ ସେହୁ ଘଷି ଘଷି ନାକୁ ନାକୁ ବୋଲି ଟିକିଏ ଧୂଳି ଫିଙ୍ଗିଲେ
ଆସିଣ ସେଠାରେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ନାରଦ ବୋଇଲେ ନାକ ଆଉଟି ଭଲେଇଲେ ଭଲେଇକି ଲୋକ ଘଷିଲେ କାହିଁକି ନା ପର ମାରହଳ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେମିତି ନାରଦ ଘଷି ଦେଲେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲୋକ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଉଥିବ ସିଏ 4ଟା ରାତିରେ ଉଠିବ ଯଦି କାର କୋଡା କୋଡି ଲାଗିଥିବ ବୋଲିବ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ରେ ଘନି ବୋଲିବ ହଇରେ ଭାନା ତ ଦଣ୍ଡିଆକୁ ସାମକୁ କୋଡା କୋଡି ହଉଥିଲେ କାହାକୁ କିଏ ମାଇଲା ରେ ନଖ ଘଷିବେ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ନାରଦ କହିଲେ ଦେବକୀ ଯଶୋଦା କହିଲେ ଦେବକୀ ଯଶୋଦା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ନିରାଗ ए यशोदा देवकी कली होछंती नारद सैठा के मंत्र धोली फगाइछंती आके गंडगोल चलैछंती तेणु करी हमर अति सुंदर भाव गीत पद आसला भाई कोन आउरी केते नट कुट जारे कोला कोन हाई जा केते नट कुट जारे कोला कोन हाई जा केते नट राधा कहले गुमान भांगी बाकू नंदन राधा कहले गुमान भांगी बाकू नंदन काचर बेसरे गले काचर बेसरे गले काच बिंधाई डाकेते रत कुट जारे कोला कोहाई डाकेते रत कुट सेदिन कहिले नारद सुनो आलो देवकी कहलो यशोदा तुमको टिके लज्जा लागुनी की हमर पुओ आइर यशोदा किए देवकी जानियो पड़ियो तो तम हां बरुटा देवकी हबो सामना यशोदा एटा देवकी एटा देव तू देवकी बड़ ए जे तू जदी यशोदा हबो खीर खायो तोडू कुष्ट सेता बेल नाही कर दो एटा एटा हमर यशोदा गौड़ एटा गौड़ यशोदा ये देवकी ना से देवकी यशोदा हो किए ले हबो ताऊ हेले नारद कहले तमे दी मा जाको तम पुओ कुष्ट यज्ञ करूची तुमको टिके लज्जा शरम ना इटे गंडगोल करछो हां किए पदान को सिना मारहळ बोले ओला कथा तमे घर न कहिगिरी तमे आगे ता मारहळ होजो ना नहीं बोले एबे देखो भाई हमर एबे माहर केते लोक गहली हिजि हेले का को जदी टिके खदी दे आंतगिरी मिली गला ता खदीरा को आनंद बोलियो मु तो पैसा देइतली से पैसा देइतिला तो पातळ खदीरा देइ देला ताको किन मोटा खदीरा देला एमति गोटे हिसाब भाव रहउति ना अच्छा अच्छा हेले से दिन देवकी यशोदांकर कलहरे असल भदरन को नारद होइले हइलो देवकी यशोदा तुम्हे सुनो एबे भले हेडी हेडी तमे मारवळ हियो न हे काई बोला आज्ञा हमें अल्प दिन तले जाइथिलु कोडाबाड़ी रे माइकिना दीटा नागियोले मारहळ जिमिनी मारहळ लागियोले आठुडा अंडरा नको छोड़े पाइलेनी माइकिना नको नागिले को गाई लागी काई कि ना आज्ञा से माइकिना ता चुट्टी की धरती ए माइकिना आ चुट्टी की धरती एपटे चार नको अंडरा छिपछि सेपटे चार नको अंडरा छाड़िया को नाही सेसुको भंडारी रो कोइन जानि कि चुट्टी काटले गुरु गंडगोल छाइला हे देखुन हेडी देखुन एबे नागियोले हे इमिदी आका माइकिना नको मारहळ लागिले भल हेले लक्ष्य करन जागे सेति पई भगवान जानि कि माइकिना नको को निश्चय देई पूरा देसी गाई पिला ना दर्शी गाई पिला पूरा देसी गाई पिला जदी निश्चय देते ताकर जो राग उपड़े गिरी फेंकी देते माइकिना नको छोटिया कथा कि देखुन कातिले मारहळ लागिले 6 मास पर गले गाली करी हे सेदिन नारद कहिले सुनलो देवकी यशोदा सुन जदी तू कहू तू कृष्ण तोर अटई नंदन ए देवकी तू कहू तू कृष्ण तो पो से कहू तू कृष्ण मो पो ए
ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ଦି ଲୋକ ଯା ଶୁଣ ନାରାୟଣ 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 ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛ ଦେବକୀ ଆରେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଜାଗ ଦେଖ କରୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ ଅଚୟ ନନ୍ଦନ ହେଡି ମାଡ଼ ହଲ ତମଦି ଛଡେଲେ ନାଗୁଛ ଆମେ ଛଡଉ ନାଗୁ କରିବ ନାଗୁ କହିଲେ କେଲେ ଲୋକ ଅଛି ଦିଆ ଗ୍ୟା ତା ମାଇକି ନ କହେ ତୁ ମତେ ଶିଖିଲା ପରେ ଧରତା ମୁଁ ଗୋଡ ଛଚୁଠି ଖାଲି ଗାଁ ଯାକୁ ଡରେ ଆମେ ଏ କି ଅଛି ଆସ ନାଗିବା କହିଲେ ଛାଡ ଦବୁନ୍ତି ମୁହ ମାରି ପଡିଲେ ମୋ ମୁହଟା ପାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଶିଖିଲା ପରେ କୋଉଠାଲ ମୁଁ ଛାଡ ନାଗିବି ଛାଡ ମାରହଳ ହେବି ନାଇଁ ମାତ୍ର ତାକୁ ଯା ନାଗୁ ବୋଲେ ଯିବନି ବାଉଳି ହେଲେ ଭାଇ ନାରଦ କହୁଛି ଯଶୋଦାକୁ କହିଲେ କହିଲେ ଯଶୋଦା ଶୁଣଲ ଯଶୋଦା ଏବେ ଦେଇ କରି ମନ ଜୟ ତୋର ପୁତ୍ର ଯଦି ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଜୟ ରାମ ହେ ଜାଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ କାଳିୟ ଗନ୍ଦନ ଜୟ ରାମ ହେ ଡାକ ଡାକ ଏବେ ତୁହି ପ୍ରଥମ ଯାଇନ ଜୟ ରାମ ହେ ହରି ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ भाई कौन 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 होची ए खंडुर राजा कुआड हेले गोटे मझुरु काटदा आखुर ऊपर गजल बहुल आखुर ऊपर गजल राम हे घर लेखारे सळा भाउजंतु काहे की करू नाच जय राम हे राम हे नवीन सुंदर घन श्याम हे आउरी रोटरे गला भालु लो सजनी रोटरे गला भालु जय राम हे रोटरे गला भालु लो सजनी रोटरे गला भालु जय राम हे पाटिबा हळदी काहाकु देलुए भाइयाकु भइता कलु हरि राम हे श्याम हे नवीन सुंदर घन श्याम हे ଆମର ବାପା ବୟସର ନାଇଁ ନାଇଁ ଝିଅ ମୁଁ ପଦ ମିଶିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମିଶୁଛି ଏତେ ଏମିତି ପଦ ବସାର ଟିକେ ପିଲା ନାଚ କଣ କରୁଛୁ ନାଟ କଲା ଆଳୁ ବୋପା ଦଦା ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ଘରୁ ଗଲେ ବୋପା ଘରୁ ଗଲେ ନା ବୋପା ନାଟରେ କି ବୋପା ନାଟ ଉପରେ ଶୁଣେ ଏ ବୋପା ଖାଲି ତମକୁ ଆଗ ଅନେଇ ଯଦି ଚମ୍ପୁ ଏ ମା ତୁ ଘରୁ ଗଲେ ଆମର ଝିଅ এইটা কেতল ভৌনী হবু কেতল ঝিও হবু কেতল মাইকি মানে অভিনয় করিব অভিনয়টা করিব কোন মাইক বহু যদি রজা আমি হবার সে রানী হবনি আঙ্কর হলে ବି ମାଇପ କରିବାକୁ ମନ করে ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି ରଜା ହେଲୁ ତମେ ରାଣୀ ହେଇକି ଠିଆ ହବ ଆମେ ଯଦି ଭାଇ ହେଲୁ ତମେ ଭଉଣୀ ହବ ଆହୁରି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ହଇକେ ଶୁଣ ଏବେ ମନ ଦେଇ ହଇକେ ଶୁଣ ଏବେ ମନ ଦେଇ ବୁଝାଇ କହିଲେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ ବେଦି ମାତା ରହି ପଦୁଟା ମିଶଉଛି ନାଇଁ ନତା ନାଇଁ ନତା ଥିଲେ ଆକାଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ନ କଲେ ହବ କିଲୋ ପୁରାଣ ଚାଲିଛି ଶେଷ ଟିକେ କହିଦେବି ଆଉ ତୁ ଧର ନା ମୋର ଧର ନା କଥା କଣଟା କଣଟା ପଦ ଧର ହେଲା ଆଉ ପିଲା ଲୋକ ସେ ପଦ ଧରି ପାରିବେ କଣ ବୋଲୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମୋ ମାଇପ ଭାବେନି ମୁଁ କହୁନି ମାନେ ମୁଁ ପଦୁଟା ଦେଖେଇକିରି କହୁଛି ହଁ ଝିଅ ଝିଅ ରାଗ ପଡୁନାହାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଖି କରନା ଆଖି ପଡିଗଲେ ପେଟ କାଟିବ ବାଡ଼ିରେ କଣ ଲଗେଇ କହିଲେ ତମେ ଶୁଣିବ କି ବାପା ମୁଁ କହିଲେ ଇଏ ଦେହକୁ ନଉଛି ବୋପାକୁ ଭଲ ଶୁଭୁଛି ଯେ ତାଙ୍କେ କହିବେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ
बोले आकर भूल ना आम गाँव में गोटे बुढ़ा दीटा बही जड़े पचारा बोला भाई ए वर्ष रंग जगन्नाथ धान कलुकुर किसी भल है बोला मो पुओ अच्छी 15 दिन है कड़े फेरार हो बोले आपको शुभिया नहीं सी ता नेखा कौच या नेखा कौच हेले आज्ञा मात्र से दिन कहले नारद मुनि शुण हे देवकी जदि प्रकृत में कृष्ण तुम पुओ अटईटी जड़े जड़े प्रथम तुम्हें जे डाक जा डाक कृष्ण तुम पाखक आसो बाल्य काले जमी से कृष्ण खाऊले क्षीर सिमिंदी आगे जार पीब स्तन भार कहले जो मार स्तन आईकरी कृष्ण पीब जना पड़ सी आगे तार माँ खाली मो पुओ बोले किस हम हेले देवकी कहला मु डाकिबी यशोदा कहला मु डाकिबी आज्ञा रागे जर जर हेले देवकी जे देई बाम पाद से दिन हे देलेनी उठाई यशोदा को गोटिए देखो नात जे माइले से नातरे कृष्ण देखो मुह मारी पड़ी ओले यशोदा को देवकी माइला नात हाँ सीन कौन नाम जो फर्जो पिला हां अरे राग जर जर देखो देवकी होइले यशोदार पछ पटे नात जे माइले यशोदार पछ आइयो जो जो मारचो टोला पहि जो ता देउ होला तते दइवा का मारियो नहीं तू जो एमिने मारछु तते दइवा मारियो ए पिलार पवन रहि जो अंटारे नहीं गेले मा ए माए अरे तो पवन रहिले से बप्पा घसु जा घसु दो पुष्ट रेडी हे गेले क्षीर पिया पे ताकू धरि सतर्क हला पुष्ट हां क्षीर पिबा आउटे बोले लक्ष्य करंतु आगे से दिन प्रथम रे देवकी कहला मु डाकी देवकी कहला मु डाकिबे मु राजमाता मु डाके यशोदा कहले डाकू यशोदा जानचंदी प्रकृत रे कृष्ण मो डाकेरा गायो सेदिन प्रथम रे देवकी डाकिले ए पाटी तंड कोन धीर बस बेसी गहली कोन समय हलानी हेले ए प्रथम रे देवकी डाकिले आमे डाकू जो जन जन अभिनय करो ए तू अभिनय कर हां डाकिले देवकी कोन धन रे तुम
ମାତା ଥକି ଗଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣି ପୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସେ ରହିଲେ କାହିଁକି ନା ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ଅଟନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯିଏ ଗର୍ବ କରିବ ତା ଗର୍ବ ସହିବେ ନାହିଁ ସେଦିନ ଭାବିଲେ ମଦନ ମୋହନ ମୋ ମାତା ଦେବକୀ ଗର୍ବ କରୁଛି ଶୁଣ ତେଣୁ କରି ଦେବ ନାରାୟଣ ନ ଜାଣିଲା ପରି ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ ସେଦିନ ମାତ୍ରକ ଡାକି ଡାକି ସେହି ଦେବକୀ କ୍ଲାନ୍ତରେ ବାବୁ ସେଦିନ ଗଲେ କଥକି ପଚାରିଲେ ସେ କାଳେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ବୋଇଲେ ଆଲୋ ଦେବକୀ ଶୁଣ ଆଉ କି ଡାକିବୁ କହ ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଡାକି ପାରିଲୋ ଯଶୋଦା ଦେବକୀ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଡାକି ପାରିବିନି କହିଲା ଡାକି ଡାକି ମୋର ଏକାଥରେ ବଳ ଭାଗିଗଲା କାହିଁକି ନା ଗହଳ ଚହଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ଏବେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଶୁଭୁଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ପୁଣି ଆସନ୍ତାଣି ଧାଇ ଆଉ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ବୋଇଲେ ଯଶୋଦା ନିକଟକୁ ପଳେଇଲେ ବୋଇଲେ ଯଶୋଦା ତୁ କହୁଥିଲୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ସେ ଡାକି ଡାକି ତାର ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଡାକି ପାରିବନି ତାର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା ସେ ଆଉ ଡାକି ପାରୁନି ପାଣି ପିଇଗଲାଣି ତୋ ପୁଅ କାଳିଆ କାହ୍ନୁ ଜାଗରେ ବସିଛନ୍ତି ତୁ ଟିକେ ଡାକେ ଆଜ୍ଞା ଯଶୋଦା ଗୌଡ଼ଣୀ ସେଦିନ ଡାକୁଛି ଆହୁରି ଆସ ଆସ ବନମାଳି ମୋର ବାପ ଧନ ଗୋପପୁରୁ ଆସିଅଛି ତୋର ଯେ ଧାନ ଆରେ ମନ ଦନ ଆରେ ମନ କେତେ ବସିଅଛୁ କରି ପୁଅ ତୁହି ଯେ ମାନ ଆରେ ମନ আউরি কদম মূলরে পুয় কেতে করু লীলা তো পাই রখিছি মুহি দধি সর পরা আরে নীলমণি আরে নীলমণি আরে ডাকি ডাকি দেহ মন গলানি রে পানি আরে নীলমণি ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ପୁତ୍ର ମୋର ଆଶା ବାଡ଼ି ତୁହି ପରା ବସିଅଛୁ ମୋର ସନ୍ଧାଳି ଆରେ ନୀଳମଣି ଆରେ ନୀଳମଣି ମୋର ଦେହରୁ ଯେ ଶ୍ରମ বহু অতি পারি আরে নীলমণি
ଡାକିଲା ନନ୍ଦନ ନୟନରୁ ଲୋତକ ଯାଉଛି ବହିଣ ଇଏ ଯୋ ଯଶୋଦାଙ୍କ ବିକଳିତ କଣ୍ଠ ଶୁଣି ଭଗବାନ ଭୟରେ ହୋଇଲେ ବାବୁ ସେଦିନ କମ୍ପମାନ ବାବା ଶୁଣ ହେ ଭାଇ କମ୍ପିଲା ଆସନ ଦେଖ ଜାଣିଲେ ବନମାଳୀ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ବଛ ଭଳି ମାତ୍ର ଏ କଥା ଜାଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମା ଡାକୁଛି ଏ ଭାବରେ ଏ ସ୍ଥାନ ଏ ସମୟ ଯଦି ମୁଁ ଜୟ ଯିବି ମାତୃଦ୍ରୋହୀ ଦେଖ ଏବେ ହୋଇବି হে বাবু মানে ডেরন্তু করনে এ কথা ভাবিলে নিজে প্রভু ভগবান ভাই টিকে রইজ মা ডাকিছন্তি ও যজ্ঞশালে বসি বিচার করছন বর্তমান কোন গোটে লেটর ভাই আইছি